काणकोणा श्री संस्थान गोकर्ण पोर्तुगाळी मठाचे 550 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। फाल्यां पोर्तुगाळी मठात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येतलो। वाठारात सुरक्षिततायेची जतनाय मतीत दवरून पुलीस तैनात केल्यात। पळयात मुख्यमंत्र्यान दिल्ली पुराय माहिती। मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पर्तगाळ मठ हाका पुराय जाता 550 वर्सां। हाज्या निमित्तात म्हणजे प्रभू रामचंद्रांचो स्टॅच्यू 77 फीट आणि पर्तगाळ मठ हांच्यांनी ओवरऑल केल्ली डेव्हलपमेंट हाजो इनॉग्रेशन थंयसरलो म्युझियम मंदिर हे सगळें ताज्या इनॉग्रेशनाच्या कार्यक्रमाक मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे फाल्यां म्हणजे 2.5 वरांचेर पर्तगाळ हांगासर येता। सो समेस्त गोंयकारांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे। कार्यक्रम सगळ्यां खातीर ओपन आसा, ती प्रत्येकानी थंयसरली सगळ्या जाणांची वेवस्था केल्ली आसा, तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे। गोंया खातीर हो प्राऊड मुवमेंट आसा, कारण एखाद्या मठाक 550 वर्सां पुराय जाता आणि त्या निमित्तात प्रभू रामचंद्रजींचो 577 फूट येदो व्हडलो स्टॅच्यू हो गोंयांत क्रिएट करप। म्हणजे आमी म्हणटा तसो एके वाटेंतल्यान उत्तरेक परशुरामाचो स्टॅच्यू आमी मिरामारच्या पणजे कांपाल हांगासर आमी बांदलो आणि आता प्रभू रामचंद्रांचो स्टॅच्यू पर्तगाळ मठ ह्या मठात थंयसर बांदलो। म्हणजेच गोंयांतली स्पिरिच्युअल टुरिजम ज्या अर्थी म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा हें म्हणपाक काय हरकत ना। आमी म्हणटा तशें स्पिरिच्युअली गोंय इतकें रीच तेन्नाय आशिल्लें, कारण एखाद्या मठाचो 550 वर्सां पयलीं गोंयांतलो इतिहास हो आजुनूय बी जगा समोर हाडपा खातीर खरोखरूच हें खूब बरें उदाहरण आसा। हांव पर्तगाळ मठांतले सगळे स्वामीजी आनी बाकी तेंचे हांचें अभिनंदन करता। गोंया खातीर स्पिरिच्युअल टुरिजमांत तांच्यांनी एक खूब मोठें पावल मारलां। गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट इन फ्युचर ह्या मठांतूय बी प्रभू रामचंद्राजींचो स्टॅच्यू आनी मठ पळोवपा खातीर डेफिनेटली थंयसर वतले। हें आमच्या खातीर एक प्राऊड मुवमेंट आसा। हांव परत एकदां मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन स्वागत करता। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।